Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang ganda ng panahon guys. Mag-video tayo ng konti dito sa ating garden kasi meron ng dami mga bulaklak guys o mga mga dilaw. Mga dilaw yung bulaklak. Ayan yung bagong tanim yan dyan ni Master. Oh. Tapos may isda dito guys. Kita nyo yan? Patay ba yan? Hala, parang patay. Hala, tingnan nga natin. Ay, hindi pala. Akala ko patay siya. Marami yan dyan eh, hindi makikita. Ayan, tapos mga dilaw na bulaklak. Ayan, yung mga dilaw namin na bulaklak. Tapos ayan guys, yung aming magnolia. Ayan. Yung aming magnolia. Ayan. Puska. Ano ba yung tawag niyan? Daffodils? Daffodils yung tawag niyan, di ba? Pero yung tawag dito sa kanila is tawag niyan? Puscalilla. Puscalilla guys. Ito gusto ko tong kulay na to. Oh. Di ba? Ang ganda. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Hindi siya mahaba. Hindi matangkad. Mababa lang. Di ba? Yan siya. Tapos meron din kami dito. Tingnan nyo yung meron din dito guys. Diba? Ayan yung aming mga daffodils. Yan ang ganda. Ang ganda nito guys. Tingnan nyo yung ito naman dilaw lang siya, dilaw lahat. Tapos yung doon kasi mga yun eh, mga ibang klase. Ang cute. Ang cute. Yan o. Diba? Daffodils. Ang ganda nito. Yung kapitbahay namin guys nanghingi ng ganitong klase. Kasi yung iba kasi yung maraming klase may puti tapos yung ganyang dilaw na mahahaba. Ito kasi mababa lang siya eh. Meron na rin kaming ganyan. Ayan. Paano na guys kasi pa summer na rin kasi. Yan yung aming munting bahay-bahayan. Tapos yung glass house namin guys. Ayan. Si Plit dito pag lalabas si Plit tapos malamig pa, yan yung higaan niya. Ayan. Tapos yung may tinanim ako dito kanina. Ayan. Snake plant. Ayan, meron din dito guys. Diba? So, ayan siya yung aming garden. Dilaw na dilaw. Dilaw na dilaw yung yung bulaklak. Yung laruan ni Plit nandyan. Nilabas na naman ni Plit. Nilabas na naman ni Plit ang laruan niya. So, ayan siya. Hi, Miday. Du där. Var är din bamse hen? Var är bamse hen, Plit? Jag har sett din fis, min man.
Jeg tror det var du, men det var det ikke. Yan, kainan ng ibon. Hej med dig så. Det var heroppe. Jeg tror det er du. står en derhen i hvert fald. Jeg har set det. Hvor mange er det fisk her? Der er 5. Er det 5? Overlever det alle sammen? Ja, det tror jeg. Jeg har set dem alle sammen. Okay. Plet har ikke spist det. Plet, har du ikke spist dem? Plet, ang ganda lang ng panahon guys. Ang ganda-ganda ng panahon. Oh, ayan. Nainom na. Nainom na si Plet. Den er så flot, den der påskelilje der. Kan du huske Gunhild har været her det de? Hej med dig, leger du der? Leger du der, Plet? Plet, hvor er Bomse hen? Din Bomse! Hvor er Bomse hen, Plet? Det var en bandit. Du er en bandit. En bandit. Nabuang ng aso guys, nabuang na. Oh, nabuang na. May daladalang laruan. Nabuang na yung aso.